بكر صديقين، وانا لمدح محمد ابو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على اختاروا ما يجا كتاكاتي بيرم رمادي سابدم كي عين پیشی داد چو سید کدم هم کاری بس هر کت کوشونم با کدم رفتم خدمم تنکار پشت دادم خیلی نبودی خدم کاردیگان داشتم یک کتاکو کت کوتونو بگیری اینجا ما پونگوداچی بال برست اومدم اینجا وای جیلیت کاو короче я нозия да заказ кадам катау сатрай باید دیگه نه без рукавка сафед اینش даже نمیدونم چیه короче ось примерку میکنیم ندخلو без рукавка سفید چه گیرم یا مسوید چه گیرم فکر میکنم سویتش نختره چیم سفید برای هر برای هر روز سوسو گاشتن نه سفیدش فکر میکنم همین تنگیم نختره باز نیشه میپوشیم اینه ایش تختارو جلیتکا نوش نپوگلیتسا نخکام میشه اینشم خشروک تیغه تیغه یازی میریم بچه اینشم خشروک یه размер شورت کاسکادگی ما که لطفاً پارتفتا است نه نمیدونم داشتی یه تامین گیریم باز باشه 1600 روبل هرچیش هم یه نرخه این بچه ما دویده یا ماشینچه یا ماشینچه مایده ها 350 روبل من دای چی میاد این روبل بوده این کودک کدام هست که اوچش نیست خودش توقع اینجا بازی داره خیلی بابای بدهنده اوچش اوتش بپرو بدیم میگم چند ساله میگه 5 ساله چه میگم به родитель берем бромадай площадка да боздаре мегам мне можно я большой уже 5 сала года уже самостоятельно ходишь мне прибузи мекна иди сюда انا خیل مسرازه این без рукавкам пушидам бинен خشرو سرازه пуштам вай овощи фрукти дромадам я вай гирифтам салёни огурцы гирифтам اینجا همه چیزا موندم اینجا نانی گرم گرفتم ابو عبدالله جون مسئله چش بچه خوبه بچه میفروی من تر بازی کنم بعد خونه رفته یکم چی اب خود کنیم بگه ده второй جمع салон раскидка чистка лица سر لباسی مرا پلیت میکردم آمدم نختارو 4 متر وای چی باشه رو بذارم Все.
Чистка лица нағыз қызар. Давим ки дадаша девуна катан кудако. ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. иди моҳи шарифи рамазон ба ҳар якадом шумо муборак бошад. инҷа рӯзи идай мо идгардак рафтесем қади кудако ози якта старши директор ман мегирам ай хонаи апай сайда идгардак рафтестем. ҳавора бинен чӣ хел ҳаво нағз офтобак. рӯзи якуми идай мо сеюми ид билет дорем. рафта идгардак мекунем, омодаи қафои ҷамъгир мешем, уже мондаги харидора мекунем, заказои мондагира мегирем, тайёрӣ ба рафтан сумкоя сабират мекунем иншаллоҳ. ҳамқа саросима биромадем ки нозия наски шуда дастиш гирифта дайда биромад. Дар мошин наски пуштесте. Ein Patis слушай. Абу? Абу. Расидем чи? Да камера фарбе нишон мидем камера. Агар не фарбе нест. Сиё. На дохтара мо идгардак омадем. Зиработ чагалдак кардем. Мама, увидишь сердечки. Меҳмони бари боло шитаст инҷа. Ин я меҳмони нигар. Эй, Абдулло. Абдулло, ты чӣ хӯрдеса? Писта хӯрдеса бачаи мо. тамошобинони азиз, бениҳоят нағз шиштем, вақтам хеле тез гузашт. 3-4 соат ба фикрам шиштем, мумкин зиёдтар. ҳам як хона ид рафтем, гӯем хонаи пай сайдашон рафтем, тамом. худмо соати 2 омодагӣ будем. Як дамда бегаҳ шид. Рафтем уже пагай дигашта, уже ман билет доштам. Пагашта амин ҷамъгири квартираам бояд сдават мекардем. Ҳама чизои бурда дачата партофтем. холӣ карда мондем квартирара. бениҳоят вақтмо нағз гузашт. раҳмати калон апай сайда барои меҳмондорӣ, барои дарсахони пур нозу неъмат. худованд файз бараката ҳама вақт дар хонадонтон резона. ҳама вақт хирсанду хушбахт бошен. сеҳату саломат бошен дар тори сари фарзандатон. Фотима, биё инҷа салом кунӣ. Салом кунӣ. Эй, Фотима, биё салом кунӣ. Не, Фотима. Инҷа биё ачон кунӣ. Научам. Ой, чӣ нишон додисе? Ого, ваям буду се доскеса. Хей. Купиш не ҳама туда ҷо суратом бигирам? Деловое. Давайте подарки. Да, иди на рожку подари подругу. Завтра я больницу. Открывайте его, открывайте. Давай тебя откроем. Я открою. Завтра больницу. Смота. Вот. Чтобы справку в школу взять. Справка на свидание. Давай я. В школу. В школу? Еще в школу рано бача. На школу не рано. И сосни як мерава? Уже до конца. Мам, она Фатима откусила и не ест. Ты что, это все карточки же. Харабитон да мактаба ё гимназия?
هازی بچه کلانیم در لیتسه خوندسته من کجاسی به تکوی نروز گوست автобус برام میارش نه پشتی نبید نه صدیقه باید مکتبا میبینی 6 اتاژه دوم مکتب ساختیستیان سنتیا بودمش Ahol لیتسه دفتش مکتب دارم لیتسه دارم چه گمنازش سوستاره بته подруга-то бте единек что ты я не میگه اینجا میگذره اینگاه نرو مکتب مکتب سلام علیکم دخترها سازن مکس نازین آخرین روزی ما در شهر تیمین در روسیه ان شاء الله پگاه راه میبریم اینجا ترگوی سنتر اومدیم ندیش در کار بود برای بردن از برامده اینجا 3 اتاژه سرگش کرده چیز در کاریمون میگیریم بعد ان شاء الله که چیه بینی بچه ما کشو شده Asali uçağı evde televizyon. Ha, دیده. بعد قفای جمع گیرمشه موجه. یک سمکای دستی گیر میگم چمدان دارم. یا سمکای دستی گیرم چمدانمو با فاید تاسه تگدار روچنوی 10 کیلو ها میگیریم. خیلی. ها. درباره پاسابیو چند بار سوال شده کامنتاریو می نویسن. پاسابیوی ما را اتکاس کرده نازی نمیگذارونم نمیدونم چی با همین روز میخوام последний یک بار دیگه پپتاسا کنم روام سپورم که وای یدینی پاسابیو که вообще نه اینو زیا میگذاره نه اینو دیر نه عبدالله یگم تاش نگذاشته است نمیدونم چی با فکرم که دخواد نداریم برای همین باید بار دیگه حرکت کرده همین روز میسپورم خیلی توکل به خدا که میرم بعد چیزی که شبه NPC اومدیم talon گرفتیم işte önce очередь این جمع دخترها خرید کردم اومدم پس بیاد سپوریدم انا اینجا دا زکاس کرده بود یک همسایه توجیکای چند قشی در خونه میدونم زکازش پیش رفتن گفتم همان زکازای آدم را در دستای سایه باشم بودیم و بعد برم اوزی هم زکازی هم زمکه سپردنی رفتیستم اینجا چای قوقی و اچی چای شیعی و یک کندیسنیره اینجا یک مگازین دیتسکیه ایس اومدن یک میدروم باید یانچه ما یکم فرماچه گیرم همینجا باز رام زکاز ما گیرم یادت چیز دیگه زکاز کردگم وای نه اومده خاک می بیایم باز راد میشه ودا اول برس اختارم ما اول برس چیزو ما گرفتم مغازین در اومدم так اینجا قریبی هستم که شکلات گرفت کامیرام خیرشته چون آلپینگول تا میخوای شکلاتای با مزه گرفتم برای تاجیکستان این سمکه زکازایی که اول برس کردگیم برای خود نبیشتر چیزاش برای خواهرم هم برای کودکورا لاسینم خیلی چیزا ده سراسیمه که هستم چیزا نیابخدی را گرفتم دختر درجه سراسیمه هم قبولت سیر کارم که روزی آخره هم کارم آخران روز نماندگی سراسیمه وای کردم مستوای مشتار کردم تماشابینان عزیز در اینجا اشتاتیف هم ما گویم چیزای خانه را برده پرداختیم کامera کردنم неудобно закази ما сайті رو ببینیم وسیله اومد بازی همه شک شده نشانتون میتیم اینجا یک تا لاسین یک تا کرتا برای رفتن ما زکاز کردم از صورتشون میمونه به نهایت کچیسش نغزه دخترها ای کرتا ما 30 زکاز کردگی بودم размери 50 زکاز کردگی بودم همین کرتا ما میرید میکنه گویم کمتر جقیتا میستاده ابتیاگت میکنه فیگوره برای همین 52 دفعه زکاز کردم که ایتو ما 46-48 میپوشم آمده تنگ استاد размери 50 آمده و запасош категория نکرد گرفتنی شدین اینجا پستلنی بلیو اینی میرمش کما به حد معقول شده بود باید دیگه زکاز کردم برای دختری خدمه برای دختری خواهرم باید دفعه زکاز کردم انا این دفعه برای دختری خدمه یا تا عید زکاز کردم یا تا با
барои нодира заказ кардам палтара спальни. Истироаташон мемонам, ёро намекушам, мераки Тоҷикистон мебарамшон. Анаи либосора мекушам, пастелни бельёра намекушам. баъд носки заказ кардам ба ҳар як кӯдака як пачкаи нодирда, нозияда, абдуллода, духтари хоҳарамда заказ кардам. ина духтаро ласини тиннакаки барои тобистонай. Нархша бинед чӣ хел нархш арзонай, 333 рубл. Ана барои айтаги платьёи дароз пуштан чӣ хел нағзай. ина духтаро икртара бинед, датане модел чӣ хел фасонай, дар рози хушрӯай. Агар ки ҳамон разрезиш камтар дар рози кунаш, шумо метавонед ки вай кунед дузинша. бинед чӣ хел базеби хушрӯай. нами ласинара барои ҳамикати пуштан заказ кардам. Красовкичаи сафедкати чӣ хел хушрӯай. инҷа дай ина наскиёро заказ кардам барои кӯдакора. Хай наскиёш беҳад качестваш нағзай. Даромада хитон бинем бо чанд намуд ҳастай. инаи женскиёшда вообще бо ма гап надорам. Хел резинош ба қуввати хушрӯи ғавсайда качестваш нағзай дар видео маълумай духтаро. даромада заказ кунин ҳатман духтаро. дар якум комментария закреплено мешава ва ссилкаи ҳамин сайти любимый Василёк. фақат доставка ба шаҳри Россия доранд, Тоҷикистон равон карда наметавонанд. метавонед ки ягон шиносатонда ягон кас ягон хештаборотон боша, агар через ҳамон заказ кунед ва ё биёрантона. интернет-магазин худаш фақат доставка по Россию мекунад. ай Россия берун мутаассифона доставка карда наметавонанд. инҷа да ҳамин вай пижама заказ кардам, ята барои нодирчона, ята барои Абдуллора, барои Тоҷикистонда пӯшидан. наваки хушрӯ гуфтам барамшона. ана баъд ласина заказ кардам, дута нозията. ина бо сураташона мондам духтаро. ҳар як чизе ки заказ кардам суратро дар бараш мондагим. Тамошо кунед. дар сурат чӣ хел хушрӯ, ки инҷа камерада хушрӯ наомадай. инаи пижамаи Абдуллоҷон бинед чӣ хел базибакай. духтаро нархошон даҷи 500 рубли, ина ба 420 рубли заказ кардам нами пижамаро. бинед чӣ хел базибаки хушрӯ, качествашам нағз трикотажнияй. навқа ғавсай, навқа тинакда барои ами кӯдак хо рафтан, шаб пӯшондан, хол кардани кӯдак чиқа ва комфортнияй. ина ласиное ки нозияда заказ кардам. айном постоянно мана заказ мекунам. беҳад качестваш нағзай духтаро. бо дута бодичаву дута эзорча заказ кардам барои ҷиянчама. иншалло ки ба наздики бо ҷиянчадор мешем. бениҳоят качествашон нағзай. ман ҳама вақт заказ мекунам Абдуллода, ай ҳамин сайт. даромада ҳатман заказ кунед, шумода маъқул мешава. духтаро инаи дута пастелни бельёе ки барои кӯдакора заказ кардам. тиканошон паплинай. бениҳоят качествашон нағзай. дар ҳамин ҷа қади ҳамаашмо хайру хуш мекунам. худо нигаҳбонатон то видеои оянда.